यूके ने स्टूडेंट वीज़ास बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर ये शोर मचा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैनिक है। एजेंट्स कह रहे हैं यूके अब स्टूडेंट्स नहीं ले रहा। लेकिन रुक जाएं, ये पूरी तरह सच नहीं है। हकीकत इससे बहुत अलग है और आज मैं आपको असली जो ब्रेकिंग चेंजेस बताऊंगा जो यूके गवर्नमेंट ने ओवरनाइट इम्प्लीमेंट कर दी हैं। जनवरी 2024 से एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुई जो 2026 तक प्रोग्रेसिवली स्ट्रिक्ट होती जा रही है और पाकिस्तानी फैमिलीज के लिए ये कंप्लीट गेम चेंजर है। ये चेंजेस इतने बड़े हैं कि यूके यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक 30% कम करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी खबर जो किसी ने नहीं बताई, डिपेंडेंट्स के ऊपर बैन जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सटेंड हो गई है। पहले 758,000 मतलब 7,58,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में थे, जिनमें से 1,36,000 डिपेंडेंट्स भी साथ आए थे। अब 95% स्टूडेंट डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, सिर्फ 5% पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट्स को ये राइट है। इसको समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2024 से जो रूल था वो अब और स्ट्रिक्ट हो गया। पहले सिर्फ पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट्स अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों को साथ ला सकते थे। अब अंडरग्रेड स्टूडेंट्स ज़ीरो डिपेंडेंट्स, टॉट मास्टर्स ज़ीरो डिपेंडेंट्स, मतलब अगर आपका बेटा बैचलर या नॉर्मल मास्टर्स डिग्री कर रहा है यूके में तो आप उसके साथ नहीं जा सकते। सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स, आरक्यूएफ लेवल 8 जिसको कहते हैं, रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जहां रिसर्च टॉट से ज़्यादा एलिमेंट हो, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स जिनकी फुल स्कॉलरशिप हो, 6 मंथ से कोर्स जो है वो ज़्यादा लेंथ में हो। नंबर्स देखें तो रियलिटी समझ आएगी। 2022-2023 में 152,000 स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स आए थे। 2024-2025 में ये नंबर गिरकर सिर्फ 12,000 रह गए। 92% ड्रॉप आया इसके अंदर। पाकिस्तानी फैमिली स्पेशली हिट हुई हैं। क्यों? हमारे जो कल्चर है उसमें फैमिली साथ रहना प्रेफर करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है ग्रेजुएट राउट वीज़ा का मसला। पहले बैचलर और मास्टर्स ग्रेजुएट को 2 साल 24 मंथ्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2027 से ये 18 मंथ्स हो जाएगा, मतलब 25% रिडक्शन हो जाएगी। 6 मंथ्स कम वक्त जो है वो जॉब ढूंढने के लिए आपको मिलेगा। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अभी भी 3 साल हैं, लेकिन बाकी 92% स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर मैसिव बढ़ गया है। रियल इम्पैक्ट क्या है? स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिनिमम सैलरी 38,700 पाउंड्स है। पहले 24 मंथ्स में ये अचीव करना रिलेटिवली इजी था। अब 18 मंथ्स में सेम टारगेट, 40% ज़्यादा प्रेशर पहले साल से। और थर्ड, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जॉ ड्रॉपिंग इंक्रीज आया है। देखें फिगर्स को केयरफुली। अब आपको दिखाना होगा कि आपके पास, अगर आप लंदन में कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,483 पाउंड्स पर मंथ, टोटल 13,347 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अराउंड 47 लाख बनते हैं 9 मंथ्स के लिए। और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो 1,136 पाउंड्स मंथली, जो कि टोटल 10,224 पाउंड्स बनते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख पाकिस्तानी रुपीस। ये ऑलमोस्ट 11.17% इंक्रीज है प्रीवियस रिक्वायरमेंट से। और ये कोई सिंपल रिक्वायरमेंट नहीं, ये पैसे 28 कंसेक्टिव डेज बैंक में कंटिन्यूसली होने चाहिए और स्टेटमेंट 31 डेज से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। एप्लीकेशन अप्लाई सबमिशन के वक्त जो है ये रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। सिंगल डे भी गैप हो तो एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाती है। कंपैरिजन देखें, 2020 में लंदन के लिए रिक्वायरमेंट थी 1,265 पाउंड्स मंथली, जो कि टोटल बनता था 11,385। 2024 में 1,334 पाउंड, जो कि बनता है 12,006। 2026 में ये टोटल बनता है 13,347,
4 साल में 17% इंक्रीज आया है। पाकिस्तानी रूपी डेप्रिशिएट ऐड करें तो एक्चुअल बर्डन 35 टू 40% बढ़ गया है। चौथा शॉक जो लगा है स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट लेवी है जो अगस्त 2028 से शुरू होगा। 925 पाउंड्स पर स्टूडेंट पर ईयर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ये फीस ली जाएगी। साउंड्स लाइक यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम, गलत है। यूनिवर्सिटीज़ ये कॉस्ट ट्यूशन फ़ी में ऐड कर देंगी, मतलब एडिशनल 925 पाउंड्स ईयरली आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। और 3 साल की डिग्री का मतलब है टोटल कॉस्ट जो है उसके अंदर 2775 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए जो है वो ऐड हो जाएंगे सिर्फ लेवी की शक्ल में। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टोटल फाइनेंशियल शॉक कैलकुलेट करें तो ट्यूशन फ़ी 15,000 पाउंड से लेकर 25,000 पाउंड ईयरली, ऑलमोस्ट 53 लाख से लेकर 90 लाख। लिविंग कॉस्ट 10,000 से 13,000 पाउंड ईयरली, ऑलमोस्ट तकरीबन 36 से 50 लाख अराउंड। स्टूडेंट्स लेवी 2028 से 925 पाउंड्स ईयरली, ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए। टोटल पर ईयर ऑलमोस्ट 36,000 पाउंड, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है। और 3 साल की बैचलर डिग्री का टोटल बनेगा ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ से लेकर 4 करोड़। और डिपेंडेंट्स चूँकि आप नहीं ला सकते, पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो 6 मंथ्स कम मिलेगा और रिकवरी टाइम भी रिड्यूस होगा। 5वां साइलेंट किलर जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अब लाइफ और डेथ डिसीजन है। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 ने ट्रैफिक लाइट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। ग्रीन जोन यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट कैप से 20% नीचे वीज़ा प्रोसेसिंग 2 to 3 वीक्स प्रायोरिटी। एग्जाम्पल्स: टॉप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, एम्बर जोन यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट कैप से विदिन 20% वीज़ा प्रोसेसिंग विदिन 20% वीज़ा प्रोसेसिंग 4 to 6 वीक्स, प्रायोरिटी नंबर 2 ट्रीटमेंट होगा। और रेड जोन यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट कैप से 15% ज़्यादा वीज़ा प्रोसेसिंग 8 to 12 वीक्स या इससे भी ज़्यादा, प्रायोरिटी नंबर 3 होगा स्लोएस्ट। और कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड आउटराइट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो 60% केस में एम्बर रेड जोन यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं क्योंकि लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो आसानी से हो जाता है। बड़ी मिस्टेक क्या है? वीज़ा डिनाइल रिस्क जो है वो 3 टाइम जो है वो बढ़ जाता है रेड जोन यूनिवर्सिटी के अंदर। सो 6th जो डेंजर है वो जेन्युइन स्टूडेंट जीएस रिक्वायरमेंट ने पुराने जीटीई जो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया था उसको रिप्लेस कर दिया। डिफरेंट स्क्रूटनी 10 टाइम्स ज़्यादा है। ऑफिसर्स अब देखते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन लॉजिकल है या नहीं, और ये कोर्स आप यूके में क्यों करना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं। पोस्ट स्टडी प्लान्स रियलिस्टिक हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं वो लेजिटिमेट हैं, प्रीवियस यूके वीज़ा हिस्ट्री, 30% एप्लीकेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की उनसे मतलब मांगे जा रहे हैं। और इस जीएस रिक्वायरमेंट की वजह से प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 महीने तक लग जाता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस की सूरत में। अब आए पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए रियल इम्पैक्ट नंबर 1, फैमिली सेपरेशन। मैरिड स्टूडेंट्स जो स्पाउस डिपेंडेंट्स बनाकर यूके में फैमिली लाइफ प्लान कर रहे थे, अब अकेले रहना होगा अगर आप रिसर्च बेस्ड डिग्री के अलावा जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल डबल बर्डन होगा। पाकिस्तान में फैमिली होगी, यूके में आप खुद रहेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। और रिलेशनशिप स्ट्रेन जो है, और जो इम्पैक्ट नंबर 2 है वो फाइनेंशियल प्रेशर मल्टीप्लायर है। पहले डिपेंडेंट भी पार्ट टाइम काम कर सकते थे और 20 आवर्स उनको भी चूँकि वीकली अलाउड थे तो एडिशनल इनकम मिल जाती थी 800 से 1000 पाउंड, जो कि सप्लीमेंट करती थी प्राइमरी एप्लीकेंट की इनकम को। लेकिन अब ये इनकम सोर्स जो है वो कम्प्लीटली चला जाएगा, तो टोटल फाइनेंशियल बर्डन जो है वो 40 से 50% आप कह लें कि उस सिंगल बंदे के ऊपर बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट नंबर 3, पोस्ट स्टडी रेस अगेंस्ट टाइम। 18 मंथ्स में 38,700 पाउंड सैलरी वाली जॉब ढूंढना स्पेशली टफ होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूके कंपनीज वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप में हेजिटेंट होती हैं। सक्सेस रेट जो है वो सिर्फ 25 to 30% होता है ग्रेजुएट राउट से स्किल्ड वर्कर में स्विच करने के लिए। इम्पैक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ट्रेडिशनली
ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 یونیورسٹیز جو ہیں وہ پریفر کرتے تھے افورڈیبلٹی کی وجہ سے. اب یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ ریڈ زون میں ہیں, مطلب ویزا ریفیوزل جو ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. امپیکٹ نمبر 5, آلٹرنیٹیو کنٹریز رائز. کینیڈا اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشنز پاکستان سے 85% انکریز ہوئی ہیں 2024-2025 میں. آسٹریلیا 62%, جرمنی 120%, آئرلینڈ 95% انکریز آیا ہے. یو کے کا مارکیٹ شیئر پاکستان میں 42% سے گر کر 28% رہ گیا ہے. اب سروائیول اسٹریٹجیز کی اگر بات کریں تو کیا کریں ان کرائسس میں؟ نمبر 1, پی ایچ ڈی راؤٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کریں. اگر ریسرچ انٹرسٹ جینون ہے اور فنڈنگ مل سکتی ہے تو پی ایچ ڈی بیسٹ آپشن ہے. ڈپینڈنٹس جو ہیں وہ الاؤڈ ہوں گے, 3 ایئر پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ملے گا اور اسکالرشپ اپرچونیٹیز بھی مل سکتی ہیں. یو کے یونیورسٹیز جو ہیں وہ 1200 پلس پی ایچ ڈی اسکالرشپ جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں انٹرنیشنلی انکلوڈنگ پاکستانیز. اس میں شیوننگ ہے, کامن ویلتھ یونیورسٹی اسپیسیفک آپشن جو ہیں ان کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایک اور اسٹریٹجی کی بات کریں تو گورنمنٹ اسکالرشپ فنڈ جو ہے وہ فلی فنڈیڈ گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. شیوننگ جو ہے وہ ماسٹرز کے لیے آپ کو مل جاتا ہے اور کامن ویلتھ جو اسکالرشپ ہے وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے مل جاتا ہے. گریڈ اسکالرشپس ہیں, ان میں ڈپینڈنٹ پروویژن ہے کیونکہ گورنمنٹ اسپانسرڈ کیٹیگری میں یہ دونوں آتے ہیں. اب تھرڈ اسٹریٹجی کی اگر ہم بات کریں تو فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی. 12 سے 18 مہینے پہلے سے فائنینشیل ارینجمنٹ شروع کریں. اچانک سے سڈنلی لارج ڈپازٹ جو ہیں وہ ویزا آفیسرز کو ریڈ فلیگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. منتھلی کنسسٹنٹ سیونگ پیٹرن دکھائیں, زیادہ کریڈیبل ہوتا ہے. گفٹ ڈیڈ, اگر پیرنٹ سے پیسہ آ رہا ہے تو پراپرلی گفٹ ڈیڈ کو نوٹرائز کروانا چاہیے. سورس آف فنڈز ڈیکلیریشن جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں دینا چاہیے. چوتھی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ گرین زون یونیورسٹیز ان کے اندر اپلائی کریں, ریسرچ کریں کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ گرین زون میں ہیں. کیو ایس ورلڈ رینکنگ ٹاپ 100 جنرلی سیف آپشن ہوتا ہے. رسل گروپ یونیورسٹیز میجورٹی گرین زون میں آتی ہیں. کاسٹ زیادہ ہے لیکن ویزا سکسیس ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ 90% پلس ہوتا ہے ورسز 60% لوور ٹیئر کے اندر. اسٹریٹجی نمبر 5 کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو کنٹریز پیرالل اپلائی کریں. یو کے کو سول آپشن نہ بنائیں. اب وہ سچویشن نہیں رہی کہ یو کے 100% ویزا دے دے گا. کینیڈا پوائنٹ سسٹم زیادہ پرڈکٹیبل ہے. آسٹریلیا پوسٹ اسٹڈی ورک جو ہے وہ 2 سے 4 سال کا ڈپینڈنگ اپون لوکیشن ہوتا ہے. جرمنی ٹیوشن فری ہے پبلک یونیورسٹیز کے اندر. آئرلینڈ ٹیک سیکٹر جو ہے وہ بوم کر رہا ہے جابس, مطلب پوسٹ اسٹڈی جابس کے لیے. ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ ایک سمارٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور اسٹریٹجی نمبر 6, کورس سلیکشن. جنیرک بزنس مینجمنٹ کورسز جو ہیں ان کو اوائڈ کریں, اوور سیچوریٹڈ ہیں اور جاب مارکیٹ بھی سیچوریٹڈ ملے گی. سٹیم فیلڈ مطلب سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس, ان کو پریفر کریں. ان میں جو اسکلڈ ورکر ویزا اسپانسرشپ ہوتی ہے وہ 4 ٹائمز ایزیئر ہے. ہیلتھ کیئر, ڈیٹا سائنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی ہائی ڈیمانڈ فیلڈز ہیں جو ورک ویزا کے لیے بینیفیشیل ہیں. ٹائم لائن ریئلٹی چیک, کب اپلائی کریں؟ سپٹمبر 2026 انٹیک کے لیے ابھی سے اپریل 2026 سے فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ شروع کریں. یونیورسٹی اپلیکیشنز جون جولائی 2026 کے لیے اوپن ہوتی ہیں. ویزا اپلیکیشن جولائی اگست 2026 میں ہوتی ہے. گرین زون سے پروسیسنگ جو ہے وہ 3 ہفتے میں ہو جائے گی لیکن ریڈ زون میں 10 سے 12 ہفتے لگ سکتے ہیں. اس کے بعد آئے گا جنوری 2027 انٹیک جو 18 منتھس گریجویٹ راؤٹ فرسٹ ٹائم فیس کریں گے. جولائی 2026 سے پلاننگ, سپٹمبر ٹو اکتوبر اپلیکیشن اور نومبر ٹو دسمبر جو ہے وہ ویزا فائلنگ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ رولز آلریڈی ان افیکٹ ہیں پروگریسولی. جنوری 2024 کے بعد سٹارٹ ہونے والے کورسز میں ڈیپینڈنٹ بین آلریڈی لائیو ہے. گریجویٹ راؤٹ 18 منتھ رول جو ہے وہ جنوری 2027 سے جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. اسٹوڈنٹ لیوی اگست 2028 سے. ڈائریکشن 115 ٹریفک لائٹ آلریڈی ایکٹیو ہے ویزا پروسیسنگ میں.
اگر پہلے سے یو کے میں ہیں اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ویزا پر تو رینیول پاسبل ہے جب تک مین اپلیکنٹ کی ویزا ویلڈ ہے. گرینڈ فادر کلوز ہے ایگزسٹنگ ڈپینڈنٹس کے لیے، لیکن نئے اپلیکنٹس کے لیے ڈور جو ہیں وہ بند ہیں کمپلیٹلی. متھ کیا ہے؟ یو کے نے اسٹوڈنٹ کے لیے ویزا بند کر دیے ہیں، اور ریئلٹی پھر کیا ہوئی؟ ویزا ایشو ہو رہے ہیں بٹ رولز جو ہیں وہ کافی اسٹرکٹ اور چینج ہو گئے ہیں. متھ کیا ہے؟ سب اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوئے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. انڈر گریڈ ماسٹر اسٹوڈنٹس ہٹ ہوئے ہیں. متھ کیا ہے؟ فائنینشیل ریکوائرمنٹ صرف فارمیلٹی ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ 28 ڈیز کا جو رول ہے وہ وائلیشن کا مطلب ہے آٹومیٹک ریجیکشن، نو ایکسیپشنز. متھ کیا ہے؟ کوئی بھی یونیورسٹی سے آپ ایڈمیشن لیں ویزا مل جائے گا. ریئلٹی کیا ہے؟ ریڈ زون یونیورسٹی میں ویزا اپروول ریشو جو ہے وہ 35 to 40% ہے. اور فائنل یہ ہے کہ یو کے کا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ اسٹل ایک پاسبلٹی ہے، لیکن اگر پراپر پلاننگ اور اچھی کسی یونیورسٹیز کے اندر جو گرین زون میں فال کرتی ہوں اور فائنینشیل ایویڈنس آپ کی ٹھیک ہو تو یہ ابھی بھی آلموسٹ سکسیس کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں. اگر آپ یو کے اسٹڈی ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں، واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو کین کانٹیکٹ اس. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.